الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ اندر میں سونے اللہ دی خاص رحمت اور خاص توفیق اور خاص فضل اور کرم دے نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں ویراں پراواں دی دعا نال غریباں دے نال ہمدردی اور خیر خائی ان دے نال ماڑیاں نال پیار کرن دا اجر انشاءاللہ ان دے متعلق کچھ بیان کرانگا۔ غریباں دی ماڑیاں دی اسلام چے اہمیت کیے سونے نبی دی نظر چے ماڑیاں دا غریباں دا مقام کیے اللہ مینوں اور توانوں جو میں بیان کراں پہلے اللہ مینوں تے پھر توانوں سنن والیانوں میرا سونا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ اندر رسول دی گل سننی۔ اللہ نے قرآن پاک اندر بار بار غریباں دا مسکیناں دا نام لیا بار بار بھئی غریباں دا خیال کرو او میرے بندیو مسکیناں دا خیال کرو۔ غریب مسکین انہوں کیا جاندہ ہے ایک ہے مسکین جڑا کسے کلوں مانگدہ بھی نہیں غریب ہے بیچارہ ماڑا ان دا گزارہ بڑی مشکل ہے لیکن کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاندہ اندرے اندرے بیچارہ پریشان ہے مصیبت زدہ ہے انہوں مسکین آکھیا جاندہ ہے۔ ایک غریب جڑا ہر کسے نوں پتہ ہے بھی آ ماڑا ہے غریب ہے
وہ किसी ਨੂੰ ਕਹਿ भी ਦਿੰਦਾ चलो भी वो ओपन उनकी गुरबत है। तो कुरान ने दोवां दा ख्याल रखण दा अल्लाह ने हुक्म दिता है, गरीबां दा भी मिसकीनां दा भी यतीमां दा भी। अल्लाह सानू माड़ियां नाल प्यार करन दी तौफीक देवे। नबी अलैहिस्सलाम नू सोहणे नबी नू गरीबां नाल बड़ा प्यार सी। नबी पाक नू ना गरीबां नाल माड़ियां एवें नबी पाक जांदे माड़ियां च बह जांदे, गरीबां च मिसकीनां च। सुभान अल्लाह, तुसीं को नहीं आखना। ते नबी पाक दी मैं गल कर रहा, आप दी नहीं कर रहा। नबी पाक एवें जांदे बाजार, वेखे ना भी आ माड़ा गरीब है, उहदे कोल बह जांदे। तगड़ा बंदा, ओहदेदार बंदा, उच्ची मरतबे मुकाम वाला बंदा किसे माड़े नू हस के सलाम लै लवे ना तो उहदी अड्डी जमीन ते लगदी नहीं। इन्ना राजी होंदा है, इन्ना राजी होंदा है। मेरे नबी ने आख्या सी, मैनू लभना होवे ना, मैनू लभना होवे ते गरीबां च लभ्या करो। ये नबी पाक दी हदीस पाक जी, जिन्ने मैनू लभना होवे वो मैनू गरीबां च लभे, मैं तुहानू हमेशा माड़ियां च लभांगा, गरीबां च लभांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी दी हदीस दा तर्जमा तुसीं आज सुन के हैरान होगे। सोहणे नबी ने गल कैसी कर दी। सोहणे नबी, प्यारे नबी तशरीफ फरमा सन। सियाबी कहन लगे, अंज सरकार दी मजलिस से एक नौजवान लंघिया नबी पाक दे सामने, बड़ा फपदा रब दा लंघिया। फरमान लगे, तुहाडा इहदे बारे की ख्याल है? बुखारी दी हदीस, जरा बंदा लंघे अपने कोलों, तुहाडा इहदे बारे की ख्याल है? सहाबा कहन लगे, ज़माने बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, बड़ा टौर आला है। ये बुखारी दी हदीस का तर्जमा तुहानूं इवें सुना रहा। ये बड़े टौर आला है, बड़े पैसे आला है, बड़े मरतबे आला है। जे किसी नूं निकाह दा पैगाम कर दे, लोकी मन लैंदा, लोगों नूं मनना चाहिए। एडा मुअज़्ज़ज़ आदमी जे किसी नूं कोई सिफारिश किसी दी कर दे, वो मन लैंदा, उन्होंने मननी चाहिए। ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, बड़ा दौलतमंद है। मेरे सोहने नबी चुप कर गए। थोड़ी देर तो बाद एक होर बंदा लंघ पिया, गरीब बड़ा जिहा, माड़ा जिहा। नबी पाक फरमान लगे भी हुण भी वेखो जरा आ गुजर रहा है, तुहाडा इहदे बारे की ख्याल? सहाबा कहन लगे, सोहणे इहदे बारे ख्याल साडा, इहनूं चल कोई पुछदा कोई नहीं, इहदे बारे ख्याल इहनूं पुछदा कोई नहीं। गरीब नूं, माड़ा जिहा गरीब है, किसी नूं निकाह दा पैगाम करे लोकी मजाक उड़ांदा है, किसी दी सिफारिश करे लोकी इहदी गल ध्यान नाल सुनदा ही नहीं। इहदे बारे की दसीए? सोहणे नबी आ फरमान लगे, मेरे ज़ियाबियों, जिहड़ा पहले गुजरिया ना, पहले दुनियादार दौलतमंद, हदीस दे अल्फाज दौलतमंद ने, जिहड़ा पहले गुजरिया ना दौलतमंद, जिहड़ा पहले लंघ है, आज जरा फकीर माड़ा गरीब होण लंघे है। सोहणे नबी ने आखिया, मेरे लाडले नबी ने आखिया कि ए उस बंदे नालों अल्लाह दी नज़र च ते मेरे मुहम्मद दी निगाह च 70 गुना ज़्यादा अफजल है। मेरे अल्लाह दी नज़र च भी, मेरी निगाह विच भी 70 गुना। बल्कि तुसी मैं ते गल शार्टकट कर दी है। हदीस दे जिवें अल्फाज ने, नबी पाक ने फरमाया सारी दुनिया दे दौलतमंद ये इकट्ठे कीते जान। हदीस च इंज लफज ने, सारी दुनिया दे ये दौलतमंद इकट्ठे कीते जान, उन्हां सारियां नालों आ जिहड़ा माड़ा लंघे है, अल्लाह दी नज़र च भी मुहम्मद दी निगाह च भी 70 गुना अफजल है। इन्ना मुकाम है अल्लाह दे। हाँ, माड़ियां दा, गरीबां दा। परेशान ना करो भी यार पैसे कोई नहीं, पैसे की कड़ी गल है। हज़रत जी पैसे तो जिन्हां कोल घने ने वो गोडे गोडे परेशान ने। तुसीं दिल नहीं भैड़ा करना। एक नबी दा सहाबी मसीह ते आया, नमाज पढ़न लगा ने भी वो भुख लगी सी, इन्नी डिग पिया, भुख नहीं लगी शिद्दत दी, डिगया। सहाबा ने ना फड़िया फुड़िया, नाल विचे खड़ा सी मुनाफक, विचे खड़ा सी मुनाफक।
मुनाफिक उन्हें क्या लै और पढ़ो नमाज़ वड्डे मुसलमान वेखो होर मसीतें उन्हें मजाक किया ना भी होर मसीतां मल्लो किदों वेहने नबी पाक दे कोल ही बैठे होंदे ने हुण डिगदे पए ने भुख नाल सोहणे नबी नूं इतला पहुंची सोहणे फलां बंदे ने तुहाडे ऐ सहाबी नूं इंज आखिए आ फरमान लगे जे मैं तुहानूं दस दियां जे मैं तुहानूं अल्लाह दा पैगाम दस दियां भी अल्लाह ने माड़ियां दा गरीबां नूं अल्लाह ने की मरतबा ते मुकाम देना है क़यामत वाले दिन ते पूरी दुनिया दे जिन्ने भी मालदार लोग ने अल्लाह दे सामने हाथ उठा लैन अल्लाह अल्लाह कोलों मूँह चो गरीबी मंगन मूँह विचों गुरबत मंगन अल्लाह माड़ा करके मारी गरीब करके मारी सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने आ भी कह दिता अल्लाहुम्मा हयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन रखी भी मिस्कीना दी हालत अल्लाह मौत आवे ते मिस्कीनी दी हालत क़यामत नूं उठां ते मिस्कीना दे विचों उठां। मेरे नबी दी कफीयत कर दी ए सी मां जी कह लगियां रात नबी पाक दी तबीयत खराब सी मैं दीवा बालिया ते दीवे च तेल ही कोई नहीं रात मैं दीवा बालिया दरत जी असीं किहड़े मने टुर गए असीं किहड़े मने चले गए मैं दीवा बालिया ते तेल कोई नहीं मैं गवांढन दा बूहा खड़का के उधारा तेल मंगिया ते दीवे च बालिया जदों मेरे नबी दी ऐस दुनिया ते आखिरी रात सी गवांढल कोलों उधारा तेल मंगिया ते असीं किहड़े मने टुर पे गरीब बंदे बड़े परेशान ने भी कुछ भी नहीं मर गए सुन लो ध्यान नाल कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद दरूद पाक सारे पढ़ लो प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जाए प्यार नाल पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी आखिए क़यामत वाले दिन आप सरकार आखिए क़यामत वाले दिन अल्लाह दे हां इन्हां गरीबां दा माड़ियां दा अल्लाह दे हां की मुकाम होएगा। सोने नबी आखिए मैं जन्नत दे दरवाजे ते खड़ा होया मेरे नबी सोने नबी दी हदीस पाक सुनान लगा ते बुखारी दी हदीस सोने नबी आखिए मैं जन्नत दे ना इधर वेखना मैं जन्नत दे दरवाजे दे अगे मैं खड़ा हो गया ते मैनू अल्लाह वखार सन मैं जन्नत दे दरवाजे दे अगे खड़ा गरोवां दे गरोह ग्रुपां दे ग्रुप टोलियां दियां टोलियां लोग जन्नत च जा रहे ने अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम अल्लाह साडा नाम ही उन्हां च लिख दे आमीन कह दिओ अल्लाह जिन्हां ने ग्रुपां दी शक्ल च ना बगैर हिसाब दे टोलियां दी शक्ल च अल्लाह जन्नत च जाना साडा नाम उन्हां च शुमार फरमा लैन। सोने नबी आखिया मैं सामने जन्नत दे गेट च खड़ा सरकार आखिया माड़ियां दे ग्रुप मेरी उम्मत दे गरीबां दियां टोलियां ए जन्नत च जा रही ने। सोने नबी आखिया मैं वेख के हैरान अल्लाह एक ही बनेगा सारे माड़े जन्नत च लगे जाते रहे। सरकार आखिया मैं अखी वेखी है दूसरी तरफ सोने नबी आखिए जे मैं जहन्नम दे दरवाजे च गया मैं जहन्नम दे दरवाजे च वेखे सरकार कह लगे टोलियां दियां टोलियां ग्रुपां दे ग्रुप औरतां जहन्नम च जा रही सन टोलियां दियां टोलियां ते ग्रोवां दे ग्रोह एक जत्था 50,000 दा आ रहे अगला जत्था लखां दी शक्ल च आ रहे एक टोलियां औरतां दियां टोलियां जहन्नम च ज्यादा जा रही ने। अखी वेख के आ गया मेरे सोने नबी ने आके अपने
صحابہ نو دسیا میرے صحابیوں اللہ نے ماڑیاں نو اینا مقام دے دیتا ہے اینا غریباں مسکیناں نو اللہ قیامت والے دن اللہ پہلے جنت چلے جائے گا حضرت صاحب اینا وچوں او دولت مند او مستثنا نے جنہاں دے دل وچ اللہ پاک دا خوف جنہاں دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر جڑیاں اپنیاں دولت اللہ دے راہ چ لوٹا دین دے اینا وچوں سیڈ تے ہو جان گے انہاں دے بارے تے سرکار آکھی ہے قیامت والے دن اللہ کئیاں میرے امتیاں اے مالدار سخیاں نو اللہ قیامت والے دن نبیاں دا گوان نصیب فرما دیں گے نا اللہ اے بندے کون نے اللہ پاک فرمائے گا اے دنیا تے رہ کے اے میرے او بندے جنہاں میرے راج سخاوتاں کیتیاں جنہاں نے سودے مار لے میرے نال جنت دے سودے مار لے اللہ دے ریاکاری واسطے نہیں دکھلاوے واسطے نہیں نا انہاں دا معاملہ میرے نال سی اندر خانے چھپ چھپ کے اے ماڑیاں دا خیال کرن والے ماڑے جنت چ جان گے اے پیسے دین والے نبیاں دے نال ہون گے حضرت صاحب اے او متکبر ہون گے نا جڑے آپ دے مال تے سپ بن کے بہ گئے حضرت صاحب اے جدوں پوچھو مر گیا آندہ باندہ ہی کچھ نہیں اے او نے اے سونے نبی آنکھیں ہیں سرکشت متکبر لوگ اے جہنم چلے جان گے تے جہنم بھی اندر عورتاں زیادہ جا رہی ہیں حضرت صاحب اگلی نبی پاک دی حدیث پاک سن لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا نام آیا ہے ایک دفعہ درود با سارے پڑھ لو پیار دے نال سونے نبی تے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آکھی ہیں سونے نبی آکھی ہیں جنت دا تے جہنم دا نا آپس جھگڑا ہو گیا جنت دا تے جہنم دا اے دعا منگیا کرنا اللہ سونے اینا آکھاں دے نال اللہ جہنم خائمینا اللہ اینا آکھاں دے نال اللہ جہنم دیاں لیٹاں خائمینا ایک دن جبریل آمین کول میرے سونے نبی کول جبریل آمین آئے آکے سرکار دی خدمت چے کھڑے ہوئے سونے نبی کہن لگے جبریل نال کونے آندہ سونے نال میکائیل وگے بلا لو میکائیل بھی آئے نا آن فرمان لگے جبریل اوہ نوریاں دے سردار ایک گل پوچھنی جانا آن سونے کیڑی گل آندہ جبریل تو بھی آنا تے ہس پہن اسرافیل بھی آندہ تے ہس پہن میرے کول اسماعیل فرشتہ بھی آندہ تے ہس پہن آن میکائیل کی مسئلہ اے جس ٹیمی میرے کول آندہ اے پریشان ہوندہ اے کدی مسکرایا ہی نہیں انہوں کی معاملہ جناب جبریل آمین کہن لگے آندھے نے سونے اے حاسدہ نہیں اے زمین تے بھی نہیں حاسدہ آسمان تے بھی نہیں حاسدہ انہوں کنے سال لانگے اے کدی ہسیا ہی نہیں اے کدی مسکرایا ہی نہیں جبریل معاملہ کیے آکھیا سونے اصل جے گالے اے اللہ باغ ایک دن میکائیل لنگ دا جہنم دے کولوں دی لنگے ہے اللہ جہنم نو پڑکار ہے سن اندیاں نظرہ جہنم تے پہ گئیاں میکائیل ایک چلک آئی جہنم والے ویکھیا اے سونیاں اس تو بعد اے میکائیل ہسیا ہی نہیں اندے ہاتھ سے اڑ گئنا حالانکہ فرشتیاں جہنم جے نہیں جانا کیوں نہیں جانا لا یاسون اللہ لا یاسون اللہ ما مرہم ویفعلون ما یمرون اللہ دے فرشتے اللہ دی کدی بھی نافرمانی توہین بے ادبی نہیں کر دینا لا یاسون اللہ ما مرہم ویفعلون ما یمرون اللہ دے سارے فرشتے اللہ دے حکم دے پابند جو اللہ کہہ
دے کر دیندے نے اس دے باوجود میکائیل ہسیا نہیں تے جنہ جانے انہاں نوں پرواہ کوئی نہیں حضرت صاحب اللہ دے میں جہنم نو اینو پڑکانا پتھراں دے نال تے انساناں دے نال حضرت صاحب جنہ جانے انو ہاسائی آئی جاندے اور جنہ جانے او شراباں پیتی جاندے اور جنہ جانے ایک قرآن جلے کے اللہ دے بچ جاؤ اور جنہ جہنم بنائیے او آندے بچ جاؤ آوی بچ جاؤ اپنے اہل و عیالوں اپنے بیوی بچیاں بھی بچا لو اپنے رشتہ داراں بھی بچا لو اللہ دے ہوندا بالن میں پتھر تے انسان بنا دیتے ایک قرآن دی آیت آئی ایک صحابی سامنے بیٹھے فرمان لگے آج بیجو اللہ دی طرفوں قرآن آیا ہے پیغام آیا ہے اے سن لو سرکار آیت پڑھیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اے صحابی اند کر کے ڈگ پیا اے صحابی بے ہوش ہویا جلدی نالی سرکار اگے بڑھے نا سونے نبی اندے دل تے اپنا ہاتھ رکھے اندہ دل اند کر کے تڑکدہ پیا ہے نا او سونے میرے سونے نبی دے ہتھاں دے تھلوں اندی جان نکل گئی اندی روح پرواز ہوئی سرکار آسمان والے وے کے رو پہ فرمان لگیں اوہ میرے صحابیوں اے میرے صحابی نے انہیں سنے ہیں کہ جہنم دا بالن انسان لوگ تے پتھر بنن گے یہ ڈر گیا ہے نا انہاں ڈرے ہیں اندہ دل پھٹ گیا اللہ میں نو دس دیتا ہے نا اندہ دل پھٹے آئے تے جان نکل گئے میرے صحابیوں سن لو انو اللہ دا اے ڈر اے جہنم دا خوف اللہ جہنم کو لو انو آزاد کر دیتا ہے اللہ جہنم کو لو بچا لے اور جنہ جانے انہوں پرواہ نہیں اوے سونیا دعا منگیا کر اللہ انہ کھان دے نال اللہ جہنم وخاوینا ایک باری آمین کہہ دیو اللہ سونیا بغیر حساب دیں اللہ جنت دیں آگئی بنا سوار کے اند کر کے ہس کے داڑی تے ہاتھ مار کے نا مچھاں تے ہاتھ مار کے کہیں گے اوتھے جا کے ویکھی جائے گی نبڑ لانگے فَصَوْفَ حِسَابِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرًا سونے نبی آنکھیں اللہ جنوں آواز مار لی آپ ہی سامنے دو چار گلاں کریے دو چار گلاں سوالاں دے جواب دے جنوں آواز بج گئی او ہلاک ہو گیا جنوں آواز لگ گئی اے ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو کے کون بندہ حساب دے سکتا ہے اس کر کے دعا منگیں اللہ پوچھی میں نام سونے نبی آکھے جنت جہنم آپس چھے اے جگڑ پینا حضرت جی سن لو تیان دے نال اے جنت کہن لگیں زیادہ بندے میرے چیان گے ماڑے غریب میرے چیان گے جہنم کہن لگیں نانم سارکش متکبر میں کھچ لمانگی اللہ پاک فرمان لگیں نی جنت سن لے جنت تو میری رحمت نا تو میری رحمت میں تیرے ذریعے اپنے بندیاں تے رحمت کر دینی ہے تو میری رحمت میں تیرے ذریعے اپنے بندیاں تے رحمت کر دیاں گی اللہ پاک جہنم نو کہن لگے نی جہنم دوزخ تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے کیاں ظالمان و عذاب سے مبتلا کر دینے سونے نبی آکھیا جنت نے پھر منہ جو آکھیا جننے ماڑے ہونگے سارے میرے چیان کے غریب میرے چیان کے ماڑے لوگ سانو نفرتی بڑی غریب کو لوں نفرتی بڑی ماڑا کئی ڈیریاں دے چلے جاؤ نا کوئی چرا بابا ماڑا جے غریب جے آیا ہے وہ تھلے بیٹھے
یہ سردار جی اتنے بیٹھا ہے نواب صاحب چودھری صاحب، یہ حاجی صاحب اتنے بیٹھا ہے ملک صاحب جٹ بٹ صاحب، غریب ہے تھلے بیٹھا ہے، کیا غربت ہی ہے بے؟ وہ انسان نہیں کوئی تینوں چار ہاتھ لگے نے، کیا غربت ہی ہے بے؟ سامنے تھلے بٹھا دیتے اور تے پرا 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 آگے انہیں چاڑ کے پرا گل کی غریب ہے۔ سونے نبی آگے ہے اے بندے ماڑے غریب جنت جے کنے سال پہلے چلے جان گے، اب پیسے دے تکبر کرن آلے پچھے لین چے لگے ہون گے۔ 4 دن حضرت صاحب زندگی پریشان نہیں ہونا۔ سونے نبی آکھیاں سن لو تیان دے نال، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد۔ سونے نبی کئی بندے نا بوس کی اپنے آپ نو کرن گے بھی اینا جو میں واواں، انسانوں بعد دفعہ خیال آئی جاندہ ہے اینا وچوں میں واواں، کیوں انسان جو ہے آج رہے بیٹھے رہنے میں جو میں میرا ٹور زیادہ ہے، ایک خیال انسانی فطرت ہے، آئندہ بعد دفعہ خیال بھی آہو ایک جتھے پڑھیا انہوں میں بچایا ہے، آج انہوں مکان میں بنا کے دیتے ہیں، اے سوڑ میں لے کے دیتے ہیں، اے شاہ میں لے کے ایمی پہ آپ دی آپ نو اچھا کر دے۔ سونے نبی دا صحابی حضرت سن لے موسیٰ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک سنو، حدیث پاک بھی بخاری تھی۔ صحابی کہنے لگا میرے ابو جی، میرے والد صاحب وہ بھی صحابی نے، میرے والد صاحب وہ بھی نبی دے یار نے، نبی دا کلمہ پڑھیا صحابہ جے شامل نے۔ ایک دن میرے باپ دے منہ چوں ایک گال نکل گئی نا، بخاری دی حدیث، میرے بابے دے منہ چوں ایک بول نکل گیا، میری اینا ماڑیا نالوں میری فضیلت زیادہ ہے، اینا ماڑیا نالوں میرا مرتبہ مقام زیادہ اینا ماڑیا نالوں۔ سن لو سونے نبی سرکار نو پتہ چلے آج 4 پیسے سوں انہیں آکھے ہیں اے ماڑیا نالوں میری فضیلت زیادہ ہے، اینا نالوں میری پاور زیادہ ہے، میری شان زیادہ ہے۔ سرکار نو پتہ لگا اور اکھاں چوک میرے والے ایسا جملہ سرکار نے بولیا جو میں دسن لگا، حضرت جی تیان کر لوں جے کدی کدی شیطان ہوج مارے آکڑ جا تو کوئی آن بندہ نہیں ہو، آکڑ جا تیرے تاں چرچے بڑے، آکڑ جا لوکی تے تنوں جان دائی بڑے، آکڑ جا جتھوں لنگنے لوکی تاں چک چک کے سلام لائن دے، جے شیطان ہوج مار دینا۔ سونے نبی کی آنکھیں ہیں اوہ سن لو، اوہ ماڑیاں وچ بے کے رہ کے ماڑیاں کل جا کے اپنے آپنوں وڈا سمجھنا لیوں، ساڑی فضیلت میرے سونے نبی نے صحابینوں کہہ دیتا، اوہ تو تے میں کس باغ دی مولیاں، بخاری دی حدیث سرکار نے صحابینوں آکھیا اوہ سونے اپنے آپنوں وڈا سمجھ رہے ہیں، میرے فضیلت زیادہ ہیں۔ اللہ دا نبی اللہ والوں کہہ رہے ہیں اے جڑا تیرا ٹورے، اے جڑا تیروں پیسہ مل رہے ہیں، اللہ سارا غریبان دی پاروں تینوں دے رہے ہیں۔ جڑا کو ماڑے نا ماڑا موٹا پیار کرنا ہے نا، اے تینوں اون دی پاروں ملدا پیائی، اون دی پاروں۔ رات ایک نا جلسہ مشہرہ ورکان تو واپس گجران والے تو واپس لاہور ایک دوستوں نے ملنا سی، رات 2:30 دا ٹائم، ان دا اڈا ویکھیا، ان دا ہوٹل بڑا شاندار سی، بڑا اچھا میرا دوست ہے، بڑا پیار کرتے بڑی محبت، ایڈے موٹے آنسو ڈیگ گئے، ایڈے موٹے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਰਾਹ 'ਚ ਆਖੇ ਬਈ ਆ ਉਹ ਚੌਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਉਹ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਿਪਸ ਲਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਨਾ ਚਿਪਸ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕਦਾ ਸਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਘੁੱਟਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ 8-10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ जायदाद उत्थे दे दी, अल्लाह ने गड्डी दे दी, हर शहर ऐस साल हज में भी जा रहे हैं। यकीन जानो की मजाल है, एक जरा भी आपकी औकात तो बाहर जा रहे हो और उन्हें व्हाट्सएप दे नहीं करके उन्हें नाल उन्हें कहा जी आ वेख आपकी फोटो ला के ना रेहड़ी बनाई चिपस वाली पुरानी रेहड़ी जो फोटो ना ला के थले लिखे है ये मेरा सफर है। तू मैं 4 टके आन ते आई आना खुरे जद्दी पुश्ती तू यार चौधरी सरदार ते डेरेदार ते पैसे आने कोई जमना है मां ने ऐसा। ये ढलदे परछावे ने अज किंदे कोल कल किंदे कोल होंदा है। बड़े बड़े लैना बड़े बड़े मालदार बड़े बड़े पैसे आले गरीबां नूं धक्के मारन आले माड़ियां कोलों नफरत करन आले माड़े बेचारे गल करन झाड़ के परां बहान आले मेरा रब यही मुसीबत च पांदा है। अल्लाह दी कसम खाने खराब हो जांदे ने। संभल के बोलिया कर साहब, एक बोल इंसान किथे पहुंचा देंदा। एक बोल आपदी औकात च रहा कर, आपदी औकात च ये भी हदीस पाक च उन्हें एक बोल बोले है, उन्हें क्या चल चल परे हो चल परे हो। जिबरील ने क्या ना बे उठ दे, उन्हें चल चल बड़ा माड़ा चल पर उठ तेन उठ दे। जिबरील ने क्या भाई ना कर एवें देख लै एवें ना कर, हदीस पाक ना कर एवें सियाना बन ये ढलदे परछावे। उन्हें कहा चल जाना कि मैं तेन कड्डा बाहर। उन्हें कहा ना यार माड़ा जिहा मैं सफर करना ते उठ दे छड़। उन्हें कहा तू हुण जाना कि तेन कल्ला आके बंदे वाला नहीं आ कई बंदे की जुबान ते लफज ही होंदे। जिबरील ने परा आके ना उन्होंने आख्या इजाजत नहीं, सानू इन्नी इजाजत नहीं, जे किते इजाजत होंदी मैं तेनों सड़दा ते तेनों फड़का देंदा, सानू इन्नी इजाजत ही नहीं। उदा वेख्या कहन गई या अल्लाह तेरियां तू ही जाने, तेरियां तू ही जाने। ये पलियों लै गए जो बंदा लवे ना पलियों फिर तबाह हो जाता। अल्लाह इन्हों लिया इनकी असली हालत झटका लगा खत्म तबाह उठ चार दे उठ मिलिया मेट होए उसे टाइमिंग सिर तो गंजा हो गया। जिबरील ने क्या हुण दस तू ते कह रहा है दादा परदादा 7 पीढ़ियां गिनदा पिया है मालदारां दियां, हुण दस अगा गया अगले कोल। उन्हें क्या जनाब भरावा, उन्हें क्या जी लहरा बहना, उन्हें क्या एक गां देना अल्लाह दे नाम दे। उन्हें कहा चल गां दिया तेनू पर उन्हें कहा एवें ना करो टाइम करी। उन्हें कहा चल टाइम केड़ा। उन्हें कहा यार वेख लै वक्त वक्त की गल है तू। उन्हें कहा नहीं नहीं निकलदा या अल्लाह इन्हों लिया इनकी असली हालत कोड़ चल गया गावा उथे मिलिया मिट मर। तीसरे वाले जाना सुभान अल्लाह। उन्हें कहा पाओ अस्सलाम वालेकुम हदीस पाक एक मैनू बकरी देना अल्लाह दे नाम से एक बकरी। उन्हें कहा अच्छा एडी बड़ी जात का नाम ली तो एक बकरी दिया।
ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਛੇੜੂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈ। ਜੇ ਆਖੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਛੇੜੂ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਅਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿन्हें आपकी औकात याद रखी। नबी अलैहिस्सलाम आख्या जिन्हें बंदियां नूं पैसा मिलता पिया हुंदा, रिज़क मिल रहा हुंदा, इधर तक्को मेरे वाले, ना ते उहदे हत्थां दी कमाई ते ना उहदी दनाई ते ना उहदा हुनर ते ना उहनूं इनू वल जज पैसा कमान दा। सुन लो या अल्लाह, ये तां आंदे ने मैं बड़ा मेहनती हाँ, हत्थां पैरां दी कमाई अल्लाह दे ना या अल्लाह, फिर पैसा इन्ना कित्थों आ रहा है? आ कुरान अल्लाह आंदे ने, मेरा कुरान पढ़ के सुना दे। अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़, मैं जिंदे ते चावां अपना रिज़्क़ वसी कर दियां। अगली कुरान पाक दी आयत अल्लाह पाक फरमांदे ने व तरज़ुक़ु मन तशा ओ बेगैर हिसाब, मैं जिन्नों चावां बगैर हिसाब दे रिज़्क़ दे दियां। मैं चावां ते ना दियां, चावां ते दे छड्डां। ए मेरी अता है, ए तुहाडी अकल तुहाडी दनाई नहीं, ए मेरी अता है। सरकार आखी है तुहानू जेड़ियां बंदियां नू रिज़्क वाफर मिल रहे हैं, इहदे पिछे माड़ियां दी दुआ है, इहदे पिछे गरीबां दी दुआ है, इहदे पिछे मौलवियां दी दुआ है। एवें अपने आप तो कदी बान ना होवे, वरना अल्लाह नू वल बड़ा। अगे नबी पाक दी हदीस सुन, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी पाक दा फरमान है। ए मुस्लिम दी हदीस सोने नबी आखे आप सरकार दा फरमान है, जिहड़ा बंदा सरकार आखे ओए मेरी उम्मत दे माड़ियों सुन लो, जिहड़ा बंदा अल्लाह जिन्ना को देवे ना, जिन्ना को अल्लाह देंदा है, ए गुजारा कीती जांदा है। ए लोकां दे महल्लां वल्ले नहीं वेंदा ना, गड्डियां कारां वल्ले ए नहीं वेंदा। अल्लाह जिन्ना को दे रहा है ना, अंदर वड़ के खा लेंदा है मरचां दे नाल, अंदर वड़ के ए खा के आंदा है, आंदे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सोने नबी आखे अल्लाह दी जमीन ते ना, ए मुस्लिम दी हदीस अल्लाह दा नबी पिया बोलना, अल्लाह दी जमीन ते सब तो वड्डा कामयाब, सब तो वड्डा कामयाब ये बंदा है। कामयाब दे लफ्ज़ ने हदीस पाक च सब तो वड्डा ए कामयाब है जिन्ने अंदर वड़ के मरचां नाल ही खा के आसमान वल्ले वेख के आखे आंदे अल्हम्दुलिल्लाह। एक बारी तुसीं भी पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत जी अल्लाह दा गिला ना करी, अल्लाह पाक दा शिकवा ना करी। हज़रत दा एक यार मेरे सोने नबी दा लाडला यार, ए मगरब दी नमाज पढ़ के उस कोने च मगरब दी नमाज पढ़ के सरकार हाले सलाम फेर देने ना, ये छेती नाल ही बाहर चला जांदा है। सिहाबा ने शिकायत लाई, कहन लगे सोने आ तुहाडा सिहाबी ए शाम दी नमाज पढ़ के ए जल्दी नाल ही बाहर चला जांदा है ना। सोने ईशा दे टाइम ही बह जांदा है, सुबह दे टाइम ही बह जांदा है, जोर दे टाइम ही बह जांदा है। आ फरमान लगे अज जाए ते बुला के मेरे कोल आना, ए उठ के जान लगा ना। सिहाबा कह लगे सोने इधर पिछा मुड़ के आ, अज सरकार ने तेनों बुला लिया। ए सिहाबी अदबन एहतरामन नीवी पा के खड़ा है ना। आ फरमान लगे मेरे सिहाबी शाम दी नमाज पढ़ के जो सलाम फिर नस के बाहर चला जाना है। ए सिहाबी नीवी पा के रो प्याना आंदा सोने दस देंगा ते अल्लाह दे गिले बन जाएंगे।
سونے دس دیاں گا کتیاں سامان والا اے نہ کہہ دیں کہ میرے یار دے سامنے میرے گلے کیتے سونے جے نہ دساں گا تسی ناراض ہو گے تواڈی نافرمانی ہوئے گی سرکار کہن لگے او سونے اے دسنا ہی پینا ہے نام ہی دسے گا اے جتی بعد اندر پائے گا آسمان تو جبریل آ کے مینوں پہلے دس جان گے اے صحابیاں دا سونے میرے گھر دے اندر آندا سونے چادر ہی کوئی نہ اے چادر لے کے پہلے میں نماز پڑھنا اس تو بعد میری بیوی نماز پڑھ دی سونے ساڑھے تے غربت نہیں ہے چادر ہی کوئی ہے سونے شام دی نماز دا ٹائم تھوڑا ہوندہ اس کر کے چادر ہی کوئی ہے تے میری بیوی نماز پڑھ دی حضرت صاحب سن لو انہیں صحابہ تے غربت کدی اللہ دا گلانی کی تانا کدی اللہ دا شکوانی کی تانا حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ایک علاقے دے اندر ایک گورنر بنا کے بھیجیا اتھوں واپسی بلا لیا ہاں بھی تو معذول ہے اتھوں معطل ہے واپس آ جا ایک گورنر صاحب اپنے گھر آ گیا نا فاروق اعظم کہنے لگے کتے نہ ہوئے مال کٹھا کر کے گھر آ گیا ہوئے ایک بندہ بھیجیا اندے کر دے حالات زیادہ تے لے کے آنا اندی مہمان وادی چیک کر اے بھلا کنا کو مال کٹھا کر کے لے آندہ ایک صحابی مہمان بن کے گیا ایک دن بھی مہمان رہا دو دن گزرے نا ایک روٹی سویرے مل دی ایک روٹی شام مل دی نال دا گوانڈی آکے بوا کھڑکان دے ہمسایہ آکے بوا کھڑکان دے آندہ مہمان صاحب اوے مہمان نا اللہ دا واسطہ ہی چلا جا اس گھرچوں چلا جاندہ کیوں آندہ کل بھی تو روٹی کھا گئے آج بھی کھا گئے انہیں ماڑے نے انہیں غریب نے انہاں دے بچے کل دے پکھے بیٹھے روٹی توں کھا جانا ہے بچے بچارے پکھے بلک دے پیریں اللہ دا گلانی کی تانا اللہ دا شکوانی کی تانا حضرت صاحب اللہ جنہ دے پڑھنا الحمدللہ الحمدللہ حضرت صاحب اگے نبی پاک دی حدیث پاک سن لو حضرت جی ایمی مسلم دی حدیث میرے پاک محمد نبی علیہ السلام ادھر ویکھنا عبداللہ بن عمر کہن لگے سرکار منبر دیکھو کہ آکھیا آ فرمان لگے اوے میرے امتیوں سن لو پکھے رہ لیا جے اندر وڑ کے گزارے کر لیا جے انہاں دے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا کسے دے سامنے اے نہ آکھی میں پکھا مار گیا آٹا مینوں پھینک دے اج دانے مینوں پھینک دے میرے نبی منبر تے کھو کے آکھیے ہاتھ نہ پھیلانا ہاتھ نہ پھیلانا سونے نبی آکھیے دین والا افضل لین والے نال ہاتھ نہ پھیلا کر اللہ جنہ دے وی اللہ دی رضا تیرا دی ہو جا اللہ جس حال چ رکھے پڑھیا کر الحمدللہ ایک باری سارے پڑھ لو الحمدللہ سونے نبی آگے آگے نبی پاک دی حدیث پاک دا ترجمہ سن لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سونے نبی آگے اے سن لو اے مسلم دے احمد دی روایت سونے نبی آگے سب تو چنگا بندہ تو آڈے میں چونا سب تو چنگا بندہ ہوئے جیڑا بندہ کسے ماڑے غریب نو نفع پہنچا دیں دے ماڑیاں نو نفع دینا انہا ثواب آکھیا سرکار نے چنگا بندہ ہے تو اسی بھی ماڑیاں نو نفع پہنچایا کرو حدیث پاک ایک ہور بھی سونے نبی آکھیے مسلم دی حدیث جرا بندہ کسی نال ٹر پیندہ نا کام کرنا واسطہ کوئی بندہ نے حاجی صاحب چودھری صاحب میرا فلاں کام میں ماڑا میرے نال چلو بسم اللہ پڑھ کے اٹھ بے ساڑھے ہون جیڑے ویکھیا نبی آ میری مخالو پارٹی دے سیاسی نال ٹر دی نہیں یہ ہوں دی پارٹی دے نا غریب آیا بوے تے چل کے غریب اللہ نال ٹر پہ ہے سبحان اللہ کہو نال ٹر پہ ہے اللہ انہیں جا کے نام دا کام کرائے جنہیں ان دی مسلمان دی تکلیف کسے نے آگی ہے میری بیوی بیمار ہے گڈی لے آؤ چودھری صاحب الہ آباد لے جاؤ لاہور لے
تکلیف ہو مسلمان نو انہیں دور کر دیتی ہے سونے نبی آکھے اللہ انہوں قیامت دی تکلیف کو بچا لوے گا جنیاں تکلیفاں قیامتیاں پریشانیاں آن گئیاں اللہ انہوں بچا لے گا انہوں بچا لے گا ایک کون ہے یہ او پیسے والا ہے جندہ خیالی ماڑیاں جے ہوندہ سی غریبان دے نال ٹر پیندہ سی ان دی خاطر بھی آسمان تے اللہ راضی ہو جاوے عبداللہ بن عمر کو ایک بندہ نے آگیا کہ حضرت جی میرا فلانا کام کرا دیو میں ماڑا نال ٹر بعد لکھیا بھی اتقاف چھڑ دیتا بعد لکھیا بھی نفلی اتقاف سی نفلی فرضی نہیں اتقاف بیٹھا دیو نے کہ حضرت جی کام نال ٹر کسی آگے حضرت اتقاف بیٹھے ہو کہنے لگا میں نہیں پتا ہے پر میں نبی پاک لو آپ سنیں جدا کسے مسلمان نال کام واسطے غرض تے ٹر پیندے اللہ دی رضا دی خاطر مطلب نہیں غرض نہیں اون دی خاطر نال ٹر پیندے اگر اون دے جان نال کم ہو جاندے اللہ بیت اللہ چے اعتکاف بیندہ مسجد نبوی چے اعتکاف بیندہ ثواب عطا فرما دیندے ساڑھے کم بھی سارے مطلب دے رہ گئے ویکھیا نبی آ مخالف ہے تے انہوں غریب نو ہور پھساؤ انہوں ہور پھساؤ نا ماڑیاں کلوں دعاواں لے سونے نبی آکھے غریباں کلوں دعاواں لو ایک نا کتاب مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب نے ایک واقعہ لکھے ہیں ایک بندہ نا سعودی عرب رات ستا بھی ہے سوتے پہ نو خواب آیا فلانا بندہ ان دے سامنے پیش کیتا گیا فلانا بندہ ہے انہوں عمرہ کرا کہو سبحان اللہ تو اسی میں عمرے کرائے کرو آپ دے مولویاں نو تو انہوں کی مسئلہ ہے کئیاں پنڈا جے رواج ہے پر شام کوڑ چے ککھ رواج نہیں آپ دے مولوی صاحب نو عمرہ کرانا ثواب بڑا ہے مولوی سارے پنڈ واتے دعا کرے گا میں اپنی گل نہیں کرن دیا تو آڑے باقی علماء دی کرن دیا اللہ عمرہ کرا آ بندہ ہی ایک دن خواب آیا 2 دن آیا 3 دن آیا خواب چے انہوں دسیا گیا فلاں مقام فلاں تھانے تھی اے بندہ ہی وہ بندہ ان دے کل گیا لبدا انہیں کہا پراوا تیاری کر میں تین عمرہ کران انہیں کہا بھی اللہ علیہ میں اس قابل نہیں تسی بھول گئے میں اس قابل نہیں تسی بھول گئے انہیں کہا کیوں انہیں کہا میں نو پتہ ہے آدھیاں کرتوتاں میں نو پتہ ہے آدھیاں کرتوتاں دا میں تک دی نماز نہیں پڑھی ہر بندے نو پتہ ہے آدھیاں کرتوتاں دا بھول کسے نو بھی نہیں ہے ساڑھے بچوں ایک بندہ 30 سیکنڈاں جی اپنے آپ نو تول سکتا ہے کہ میں کیاں میں کنے کو پانی چاہیے میں کدھر نو جا رہے ہیں ہر بندے نو پتہ ہے بس یہ ان دا احسان ہے کہ انہیں ساڑھی آپاں تے پردے پا چھٹے نے شیخ راسخ صاحب اسی بیٹھے بیت اللہ کہنے لگے بیٹا انہاں رمال لیا لا رمال میرے سیٹ دیتا شیخ صاحب نے بیت حرم میں کہا استاد جی اتنے منو وٹ بھی پا دیو اے رمال کہنے لگے پتر وٹ نہ ہی پوا چنگا ہی وٹاں لے کے ہم تو بڑے قابوان کے حضرت صاحب نال کہنے لگے بیٹا اگر اللہ تعالیٰ ساڑھے راز کھول دے وے نہ ہون نہیں حضرت صاحب یوم تبل السرائر کہ ہم تو راز کھلن گے ہون نہیں اللہ کھول دے وے نا کوئی بندہ ساڑھے پچھے جمعہ تے نماز نہ پڑھے شیخ صاحب فرمان لگے شیخ صاحب اللہ کوئی بندہ ساڑھے ایک اور اللہ والا بولے انہیں آگیا اگر گناہ دی بدبو ہوندی نا گناہ دی بو اللہ والا آندہ بے ہے شیخ الحدیث آندہ بے ہے تینوں پتہ نہیں اللہ والا ہوندہ کون ہے اوہ اللہ والا اللہ دا سجن او ہوندہ ہے انج کر کے آسمان والے بے کے ہاتھ پھیرے اللہ بدلان دا رخ پھیر دیندہ ہے اللہ والا آندہ جے گناہ دی بو ہوندی تے میرے کسے لاگے نہیں سی بہنا میرے کسے لاگے نہیں سی بہنا اللہ والا اسی اپنے آپ نو نیک سمجھنے ہیں
جس دن آپ دے اندر اے آگے بھی میں نیکاں تے او چولے او گنہگارے او جنمی سمجھی بھی میرا جب پہلے دن دا آغاز ہو گیا میں ہلاک ہون لگ پہ میں بربادی پسے ٹر پیاں نا انہیں کیا پراوا تو بھول گئے ہیں مینوں پتہ ہے میری کرتوتاں دا کسی ہور نال گل کر انہیں کیا پراوا تیرا فلانا نا نہیں ہاں جی تو مینوں خواب تے 3 دن وکھایا گیا ہے اب مینوں اللہ نے آکھیا اینوں عمرہ کرا کے لیا سارا خرچہ میرے ذمہ اٹھ چلیے وہاں دا حضرت مینوں اپنی کرتوتاں دا پتہ ہے نا میں کیویں جاواں مینوں پتہ ہے نا میں کیویں جاواں ایک اللہ والا بیت اللہ والے آ رہے سی لوگ پڑھ دے پیسے لبیک او نہیں پڑھن دیا کسی آکھیا سونیا تو لبیک کیوں نہیں پڑھیا وہ آندہ منوں پتہ ہے آپ دیا کرتوتاں دا لبیک دا میں حاضر ہاں میں آ رہا جندہ کارے نا او کہہ دینا امید میرے پلے کی روے گا آندہ بھائی اٹھ تیاری کرنا اور روندہ اٹھیا عمرہ کر کے فارغ ہویا نا 2 رکعتاں پڑھن لگ پیا بیت اللہ 2 رکعتاں نیتیاں سو آخری سجدے گیا ہے تے ملک الموت آ گیا وہ آندہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اٹھ چلیے سجنا اٹھ چلیے تو دیتا ہے انہیں چلیے انہیں صفائیاں کر دیتیاں نے چلیے انہیں تو دیتے نے چلیے ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ سلام علیکم طبتم اٹھ چلیے تمہیں کیا کر جدو آخری آوے سا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ اندی رو پرواز ہو اے بندہ جنہیں عمرہ کرائے سی اندے کر تک پہنچے ہیں اندی بیوی نوان دے اللہ لیے اندی ماجرہ تے سنا کم کر کسی اندی بیوی کہن لگی میرا خامد گنہگار بڑا سی پاپی بڑا سی پر میرے خامد جی رب نے تو خوبی رکھی سی نیکی بندہ نہیں کرتا نیکی کروائی جاندی نیکی بندہ نہیں جے کرتا نیکی اللہ دی توفیق نال مل دی جنہوں اللہ طاقت دین توفیق دین میرا خامد گنہگار تے بڑا زینا ایک کام کرتا سی کوئی بھی دن ایسا نہیں سبزی لے کے آیا ہوئے گوشت لے کے آیا ہوئے کوئی اور کھان پین دا سامان کپڑے چھٹی تک لے کے آیا ہوئے ساڑھے ایسے محلے دی اندر ایک غریباں دا کارے اور جارے ماڑے ہی بڑے اے ہر شہ لے آندہ سی نالوں نوازدے بھی لے کے آندہ سی انہاں واسطے بھی لے کے آندہ سی جو بھی لے آندہ سی نالوں نالی لے کے آندہ سی انہوں اینا عمل پسند ہے مینوں دیوے لگن دے کتے پاڑیاں غریباں نے دعا دے دی دیونی اللہ تے آخری ٹائم سجدے دی حالت تے موت دے ایویں لگن دے انہاں دعا دے دی دیونی رب نوں اینا عمل چنگا لگا اللہ بیت اللہ تے بلا کے سجدے تے موت دے دتی غریباں دا خیال کریا کرو میرے نبی نوں غریباں نال پیار سی ماڑے نال پیار سی اللہ سانوں بھی غریباں نال ماڑے نال مسکیناں نال اللہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ